या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः गणिचु मिछ घर काहे गणिचु मिछ घर काहे गणिचु मिछ घर काहे गणिचु मिछ घर से मिछ घर भांगी जीव तोरा आपणार हे सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है
बंधु रे बंधु रे कहीं गढ़िचु मिछधारा कहीं गढ़िचु मिछधारा से मिछधारा भांगी जीव तोरा आपणार हे जीवे पारा समय खेळची खेळ छाया घर हे कुहुड़ी घर घर हे से कुहुड़ी घर घर हे से कुहुड़ी घर घर हे से कुहुड़ी घर घर हे कुहुड़ी घर घर हे से कुहुड़ी घर हो घर हे से कुहुड़ी घर आज तुम श्राद्ध दिवस ए श्राद्ध दिवस मत आशीर्वाद कर बापा मुझे सौरभ शेखर और सीमा को नहीं हसी हसी मो जीवनटा बीते दिए हेले बापा मु कौन तुम कथा रखेनी आम सौरभ को बारिस्टर करने मु लंडन पठेची बापा आम शेखर को मनुष्य परी मनुष्यटे करने मुझे नित तागिद करुचे आम सीमा आपण देखिए बापा आम सौरभ सांगर बाहा दे एमती चमकई देवी जे कहीं केबे कल्पना भी विश्वास कर नथिबे हेले बापा मोर गोटे अवशेष रहीगला बापा तमे तार जोड़ी महुरी बहा बेदी आ बहुल पट देखा रहिलनी बापा रहिलनी तू चंडी 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 नहीं कौन है मु चंडी आ तमे तमे हो जगते हुंडा 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 कहलु मु हुंडा ना ना मु हुंडा तू चंडी भाई तमे तमे कांदु छ भाई अरे नहीं नहीं मु तो कौन होइछि भाई तम आखिरे लुह कुह भाई तम आखिर इते लुह काहे की अरे किछि नुह कालीर स्वप्न को आज वास्तव सहित मापु मापु खुशरे आखिरे दिटु पर हजार पड़ला अरे किछि चिंता करनी किछि नुह से किछि नुह भाई सत कुह तमे एमिति बाहान करी एमिति मिछ कथा कहउछ ना तमे कोन भाबुथिलो कुह भाई कोन भाबुथिलो कोन हां भाबुथिली हां 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 भाबुथिली हां मो भाबुथिले मो चंडी के कहउतरा मो बहु बेसरा देखिबे भाई चंडी कहिलो आ चंडी को चंडी कहबेन त आ कोन कहबे कहलु नहीं मु चंडी हाँ, तमे हाँ। हो जगते हुंडा आलो तू गोटे चंडी नहीं तमे तू हो चंडी अरे एड़ा बड़ा काहे चंडी अरे कहू? रह तमे मते काहे की हट के अरे अरे एड़ा बड़ा पिलाटे हेलु तोर बुद्धि सुद्धि बोली कि चलानी हां तथापि से पिलाटे में तोर गलानी कौन? एते कहिला पर भी तू से सीमा सहित हां सब बेला सब दोष मोर आ कहर तार जानती किछि दोष नाही नहीं मोर कोन दोस आ तोर दोष ना कोन दोस मोर तू मत तमे हुंडा चंडी कहबी कहबी मु तो मुंडा कहबी बुझला भाई हां तमे सिना मते आज चुप करे दउछ हेले चंडीटा को जदी आज ठार चुप न कर देखिबो दिन आसीबो एटा ए घर एमिति कांड भिआइबो जे तम मुंडटा सब दिन पई तळकु हे भाई मु कोन सत्य एते खराब ए काई एते भूले जाउछ बे ए बा ए काई करछे अरे से बकवासटा कोन दीपदा कहि देला बोली तू सही कथा को भाबी मन दुख करछ हां मु सब जानि सलेडी तम
କଥା ଟିକେ ଓହୋ ଭାଇ ସେ ଯାଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଡାକୁଛ କହିଲ ବୁଝିଲେ ଭାଇ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଏ ସୀମାର ମୁହଁଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ଚୁପ କର ତମରି ପାଇଁ ସୀମାର ମୁହଁଟାକୁ ବଢି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ଆରେ ତୁଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଟା ହଁ ବଦମାସ ଦେଖିବୁ ନା ମାରୁନ ମାର ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ତମେ ସୌରଭ ଭାଇ ଆଉ ସୀମା ଭଳି ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ ଯେମିତି ତମର କେହି ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ତମର କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆରେ ଶେଖର ତୋର ଭାଇଟାକୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋର କେହି ନୁହଁ ଆରେ ହେ ଶେଖର ଆରେ ଏଡ ବଡ କଥା ତାକୁ କହିଦେଲୁ ଆରେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲ ରେ ବାପାର ବୋଉର ହାତ ଧରା ଧରି ୟାର ପାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆରେ ଏଇ ହାତରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଖେଇ ପଡ଼ି ମଣିଷ କରିଛି ଆରେ ତମେ ମାନେ ପର ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗଛର 3ଟି ଫୁଲ ତମେ ସେ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ ସେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ବେରଙ୍ଗୀ ହେଇଯିବ ତୁ କହରେ ଶେଖ ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଶେଖ ଆରେ ତୁମ ଆଖି ହେଲେ ସୌରଭଟା ହଉଛି ମୋର ମୋ ହୃଦୟ ଆଉ ସୀମା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ କେତେ ଆଶା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେତେ ଭରସା ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ସେଇ ଘରର ଅଗଣାରେ ବସି ସେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଆଜି ମତେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ अरे पागला अरे तो कथा मु धरुनी रे से चंडीर कथा भावुची अरे ए टिकिया कथा को नहीं केते जे कोन भाबुथव तार किछि भी ठिकाना नाही तमे ता कथा चिंता करनी भाई से सिना आम पाखु हांडी परी मुहटा कर चली गला हेले जाउना देखिबो से आरो साई झियो मानक सहित से केमती कुमार पुनै गीत गाउथिबो अरे सत्य तो हां भाई आज पूरा कुमार पुनै
को देखी मन छन छन फूला बौड़ा बेड़ी फूला बौड़ा ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଉଠେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ଭିତରେ ଜଳି ଜଳି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଲୋକଟା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ତମମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଯାଅ ସେ ଲୋକଟାକୁ ନିଆଁ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ନହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ। ଉଦ୍ଧାର କର ତାକୁ, ନହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ, 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 ଦେଖିଲ ସାନ ବାବୁ? ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଆଁ ଭିତରେ ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କିଏ ସେ ଲୋକ? କାହିଁକି ଦିନ କକା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି? କାହିଁକି? ସାନ ବାବୁ? ହଁ ଦିନ କକା, ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଥିଲି। ହେଲେ ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା କକା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ। I am mad. ହର ସଂଯତ ତତେ ପାଗଳ କହି ଘୃଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଏ ସାନ ବାପା ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୋ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ସାନ ବାପା, ୟେସ୍ ତୋର ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଡକେଇ ତୋର ପ୍ରପର କେୟାର ନେବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ମୁଁ ଫରେନ୍ ପଠେଇବି। କିନ୍ତୁ ସାନ ବାପା ମୁଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଆରେ ମୋର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ହର ସଂଯତ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ସେଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଜେ ବାଜି ସମାଜ ଆଗରେ କହେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଅହଙ୍କାର ଚୌଧୁରୀ ତୋ ପୁତ୍ରଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ୍। ସାନ ବାପା, ହର ସଂଯତ, ତୋର ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। ଆରେ ତୁ ହେଇଥିଲୁ 10 ବର୍ଷର, ତୋ ବାପା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆରେ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥାକୁ ସିନା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଆରେ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିଟା ଆପେ ଆପେ ବତୁରି ଯାଏ ରେ, ଆପେ ଆପେ ବତୁରି ଯାଏ। କାନ୍ଦ ନା ବଡ଼ ବାବୁ, ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ସାନ ବାବୁକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ କିଏ? ମୁଁ ଦେବି ଦିନା କାକା। ସବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ମୁଁ ସଞ୍ଜତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଆରେ ସନ୍ଧାନ, ତୁ ସଞ୍ଜତ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ ତୋର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ତତେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଧାନ, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍। ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍, କଳକାରଖାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏକୁ ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟେ, କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି ସେ କଥା ବା କିଏ କହିବ? ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଆରେ ଦିନେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ସଞ୍ଜତକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। ସନ୍ଧାନ, ନାଇଁ ସନ୍ଧାନ, ଆରେ ମୋର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆରେ ଖାଲି ଯଦି ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନଟା। ସ୍ୱପ୍ନ? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସାନବାବୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନବାବୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡ଼ି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାନବାବୁ ଭୟରେ ପାଗଳ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତୁମେ କହ? ହଁ
ଯାଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। କି ଭୟଙ୍କର ସେ ଆଖି ଦୁଇଟା। କି କୁସୁମ ସେ ଅଧାପଡ଼ା ଦେହଟା। ସଞ୍ଜ ଆରେ ତୁ ସେ ଲୋକଟା କେବେ ଦେଖିଛୁ? ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆରେ ଚିନି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା? ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କ'ଣ ସତ ହେଲାଣି? ସତ ନହେଲେ ବି ଅନେକ ସତରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ ଅଙ୍କଲ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମର୍ଡର। କାହା ହୋଇନଥିଲେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ପୋଡ଼ା ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ ଆସିଥାନ୍ତା କେମିତି? ବମ୍ର ଟୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେମିତି? ତୁ ସତ କହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଖୋଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହ ମର୍ଡର କରିଛି। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ଦେବତୁଲ୍ୟ ବଡ଼ ବାବୁକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି? କାହିଁକି ମର୍ଡର କରିଛି? ଏ ଭଗବାନ! ସନ୍ଧାନ ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ? ଯାଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ମୋ ଭାଇର ମର୍ଡର କେସ୍ ଆସାମୀକି ଆରେଷ୍ଟ କର, ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ସେ ସମୟ ବି ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ଧାନ ଚୋଟ୍ରାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମଉସାକୁ ମୋଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବ। ମଷ୍ଟ मेडिसिन खुआदे ମୁଁ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଖାଇପାରିବିନି। ସେଗୁଡ଼ା ଔଷଧ ନୁହେଁ ଟଙ୍କା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଷ। ओ दिना ସେ ବିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇପାରିବିନି। ये टिके ନାହିଁ जा जा नहीं जा ନାହିଁ ନାହିଁ नहीं जा नहीं जा तोते से औषध खाइबा को पड़िबो आउ से औषध खाए तोते बंचिबा को पड़िबो ता नले ए ओंकार चौधरी जो स्वप्न देखिचे से स्वप्न सब माटी रे मिसी जीवो आउ से दिनटा ऊपर मोर काटी संदेह होची बाबू अरे बाबू ଆପଣ ତ ସବୁ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଆଉ କିଏ କେତେ ଖାଇଗଲା କିଏ କେତେ ନେଇଗଲା କିଏ କ'ଣ କଲା କିଏ କ'ଣ ନ କଲା ଆପଣ ଖାଲି ପଇସା ପୁରେଇବେ ଆଉ अरे बाबू ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ହିସାବ ଖାତା ହଁ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଅଳିଆ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ନା କମ୍ପାନୀ ପୁରା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି 25 लक्ष ଆଜ୍ଞା ओहो अरे शाबाश आराम शाबाश ଆଜ୍ଞା अरे मोर खाली प्रॉफिट दरकार प्रॉफिट ଆଜ୍ଞା जीवन रे केबे हारि नथिबा ए अहंकार चौधरी ता सफलतार 22 पास चढ़िया पई गोटे डिसिजन नैछि डिसिजन यस डिसिजन ଆଜ୍ଞା आसंता तिथि रे मो संजोग पई गोटे विवाह प्रस्ताव ठीक करा पड़िबो दुनिया अड़िया आज्ञा छोट मुहरे बड़ कथा संजोद बाबूଙ୍କର ପୁଣି ବାହାଘର ହେବ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଖାଲି ହସ ମାଡୁଛି हस लागुछि କିଏ କାହିଁକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଳିଆ କରି ଗୋଟେ ପାଗଳଟାକୁ ବାହାବେ କହିଲେ से दायित्वटा तम ऊपर देले ଆଜ୍ଞା अरे जेमि देले जो थेले आज्ञा। मो संजोग पई गोटे कन्या ठीक करा पड़िबो ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯେ ମିଛଟାରେ ଆପଣ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି बुझी पारनो ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା तार तुम कानटा मो पाटी पकवा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
କରିବା ଆଉ Really? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଯାଅ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ସଞ୍ଜତ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଖୋଜି ଖାଜିକି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଠିକ କରିବ ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇ ନିଅ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିଅ ଏ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତମର ଆଡଭାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କାଟା କାମ ସରିଲେ ଦେଇଦେବି ମିଳିବ ଆଉ 10,000 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କରିବି କଣ ଠିକ ହୋଇଗଲା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ନା ସଞ୍ଜତ ବାବୁଙ୍କର ବାହାର ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକି ତିଥି ବାର ସବୁ ଠିକ କରି ସବୁ ଓଳିଆ ଭେଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରିଏଲି ଆଖି ଶୁଛି ସତ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଅଳିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ କଥା ଦେଇଛି ସାବାସ ଆରେ ସାବାସ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତମ ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମେ ଏ କାମଟା କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତମର ବକ୍ସିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ କାମଟା ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଲାଗିଲା ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ କାମଟା କରିବ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 5,000 ଦୁନିଆ ବଢିଆ ଆରେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। ଆସୁଛି ଆସ। କାମଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ ବକ୍ସିସ୍ କାମ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କିଛି ହବ ଆମର ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ହବ ହବ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଦରକାର ପରେ ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିପାରିବେ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବି ସ୍ମାସ୍! ए जीवनर बंधन लुहरे हसे फगुण कि भल मंद कि हस कांद आजि काई लागे सबु समान एई बोधे प्रेम एई बोधे प्रेम ए जीवनर बंधन नियारे जळे श्रावण कि जह्न राति कि खरा ताति आजि काई लागे सबु समान एई बोधे प्रेम एई बोधे प्रेम बयसर बगिचारे केते कंटा केते फूल समयर गालिचारे पाद हुए टडमड ए बाटरे चालू चालू केबे मेघ केबे झाड़ी हृदय हारिले थरे झड हुए चैताली ए भंगा गढ़ा सपना छाती को करे पाषाण कि बाट घाट कि फूल हाट आदि काई लागे सबु समान एई बोधे प्रेम एई बोधे प्रेम କାହିଁକି ସୁନିତା କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ସେବା କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତମକୁ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି ଦେହ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦେଇପାରୁନି ପଦେ ମିଠା କଥା କହି ତମ ମନକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନି
ଏମିତି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା କିଛି ମାନେ ନଥାଏ ସୁନିତା। छी छी ସରୋଜ ତମେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛ। ଦେଖ ସରୋଜ ତମର କିଛି ହବନି, ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲେ ବି ମୋ ଅସହାୟତା ମତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ନାଇଁ ସରୋଜ ତମେ ସେମିତି କହନି, ମୋର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବଙ୍ଗଳା ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ତମର ପାଖରେ ରହି ତୁମର ପାଦ ସେବା କରି ମୁଁ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ସୁନିତା, କାହିଁକି? ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଯେ ସମାଜ ପାଖରେ ଘୃଣିତ ଅପହରିତ ଲାଞ୍ଛିତ, ତମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତମ ବେଳେ ସାହା ଭରସା କଣ? ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ବେରୋଜଗାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ଆଶା ଭରସା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ 2.5 ଦିନର ଜୀବନ ନେଇ କୁଡ଼ିଗାର ଖେଳିବା ତମ ମନରେ ଏତେ ଜିତ୍ କାହିଁକି? ସରୋଜ ଯୋଜନାକୁ ବି ଚତେଇ ହୁଏତ ବଞ୍ଚେଇ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଇ କଣ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ? ହଁ ସରୋଜ এই সমাজ তোমাকে যেতে ঘৃণা কলে বি এই সুনিতা তোমাকে সেতে ভালো পাইব। তা স্বামীর বোঝକୁ নিজ মুন্ড উপরে বহি নব ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପିଠି ଉପରେ ପକେଇ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ। ପାରିବନି ସୁନିତା, ତମେ ପାରିବନି। ତମର 12 ସହସ୍ରବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସରୋଜ ତମର ପ୍ରତିବ୍ରତ ସତୀତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ମିଛ ହେଇଯିବ। এই সରୋଜ ଦେଖ ସରୋଜ ତମର କିଛି ହବନି, ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ କହିଲ? ତମର କିଛି ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମତେ ଯୋଉ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଦରକାର, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସରୋଜ ହେଲା ମା ହେଲା ତ ସଂଖ୍ୟା ବଜ୍ର ଥାଉ ହେଲା ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗଣି ହେଇଥା ହେଲା ମା ହେଲା ଏଇଠି ଆପା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ନା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବନି ରେ ପୁଅ। ବୁଝିଲେ ପା ସରଜୁ ତୋ ପାଖରେ ତ ଇଏ ହାରାମି ମଉସା ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁ କହିଲୁ? ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 5,000 10,000 2,000 50,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କହିଲୁ? କଣ ତମ ମଉସା କହୁଛ? ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଠି ଆପା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ଆସୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ପାଇବୁନୁ, ଏକାଥରକେ ଅଳିଆ ଖତମ ଆଉ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦବ? ସତରେ ମଉସା ମୁଁ କଣ ଭଲ ହେଇଯିବି? ତମ ପରି ମଣିଷ ହେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବି। କଣ କହିଲ ମଉସା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ପୁଣି ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର ଗଢ଼ିବୁ। এই দেখো আর দুনিয়া অলিয়া বুঝিলু মা খালি তো স্বামীটা ভালো হয়ে যাবে রে মা তোর এই যে ঝাটি বাটি কুড়িয়া ঘরটা না 3 তালা কোঠা হয়ে যাব গাড়ি মোটর টিভি ওয়াশিং মেশিন ফ্রিজ কোনসিতিরে অভাব রহিবনি রে মা মৌসা তু না সত্য সতিকা গোটে রানী হয়ে যাব রানী মৌসা হ্যাঁ କଣ କହିଲ ମଉସା? ମୋ ସୁନିତା ରାଣୀ ହେଇଯିବ, ହଁ ଭଲରେ ଜମିଟା ଖାଇବ, ହଁ ଭଲରେ ରହିବ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ମଉସା? କଣ କହୁଛ? ମାନେ କାଇଁ ନ ପିନ୍ଧିବ କହୁନୁ? ମାନେ କାଇଁ ନ ପିନ୍ଧିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆ ଭଳିଆ ଆଉ ହୀରାପା ସରଜୁ ତୁ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ନା ସରଗର ସୁଖପ୍ରାତ ପାଦ ତଳେ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତୁ ହେଇଯିବୁ ରଜା ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସିଏ ହେଇଯିବ ରାଣୀ ଆଉ ଏକାଥରକେ ଅଳିଆ ଫଇସଲା ଆଉ। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା। ହେ ମା ଆମକୁ ନୁହେଁ ମ ଆଉ କେବଳ ତତେ ହଁ ତତେ ସେଇଠି ମା କାମଟା ସେମିତି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ମ ତତେ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିବ ସେଇଠି ମା ଲୋକଟା ନିହାତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତା ଭାରି ଜଟ ମରିଗଲା ବିଚରା ପରାକରେ ଦିନ ରାତି ତା ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସଫା ସଫା କହିଲେ ସିଏ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତିଦାର ଲୋକଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଥିଲି। ମଉସା ଏଠାରୁ କୋଚି ଚାଲି ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ ଏଠାରୁ କୋଚି ବାହାର ଯାଅ। ଆଲୋ ମା ତୁ ଯଦି ରାଗୁଛୁ କାହିଁ କହିଲୁ? ମାନେ ତୁ ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଯେ ଠୋ କରି ମରିଯିବ ମଉସା ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବି। ଆଉ ତାପରେ
ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ୟା ଦ୍ୱାର ତା ଦ୍ୱାର ହେଇଥିବୁ କହିଲୁ ଏଇଠି ମା ଶୁଣ ବା ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ନା ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ମଉସା ଭଲରେ ଭଲରେ କୋଚଡ଼ା ବାହାରି ଯାଅ ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମକୁ ଧକ୍କା ମାରିରେ ବାହାର କରିଦେବି ବାହାର କୋଚଡ଼ାର ବାହାର ଯାଅ ଏଇ ଦେଖ ଆ ଦୁନିଆ ଭଳିଆ ଆଉ ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦର ପଡ଼ା କାଟେ ଏ ତତେ ବୁଝେଇ କେତେ ନ ବୁଝେଇ କେତେ ତୁ ଏମିତି ଶୁକି ଶୁକି ମର ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଉ नहीं मौसा नहीं तमे एत बड़ कथा कहनी मौसा मो स्वामी भाई मो सब किछ सही परिबे हेले मो सरस नहीं मौसा नहीं ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତତେ କହୁଛି କି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯା ଖାଲି ହଁ ମାରିଲେ ନା କେତେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଦେ ते मटन चिकेन बिरयानी डोसा केते कण खाइबाकू देबू दे सरस तमे एठी ठिया छ अथच कौन कहिबी आ मौसा दाहा कहउसंती के कहउसन हम को ठीक ही बुझीची मौसा का प्रस्ताव रे राजी होई जा सरस केते दिन रो बिछ अभिनय पाई तो दिया मो सुखर संसार तुमे भले रे रही भले रे खाइबो ताले तुमे मौसा का प्रस्ताव रे राजी होई जा କଥା ପଦିଆ କହିଲୁ ରେ ବାପ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଅଳିଆ ନାହିଁ कौन कहले सरस तमे तमे एक कथा कहि पारुच तम स्त्री आउ कार स्त्री हबो एक कथा तमे कहि पारुच तम स्त्री आउ का सहित बसर राति बितेइबो एक कथा तमे तुंडरे धरि पारुच सरस हे सामान्य त्याग पई छी सरस छी एमिति कथा कहबा पई सब जीवन के अटकी गलानी काई अटकी गलानी मु तमर कौनसी कथा सुनिबा को चाहे ना मु तुमको जहा कहूची तुम सया करो मौसा का प्रस्ताव रे राजी होई जाओ छी तमको स्वामी बोली कहबा को मते घृणा लागुची तम परिस्वामी नारी जाति पाई गडे कलंक मते भी एबे भी संदेह होउची तम देहरे ए वंशर रक्त नहीं तम देहरे जो रक्त प्रभावित होउची सेटा होउची अंगदा এইটা তো পাই পাপ আর তো স্বামীটা তো আগে ছটপট হই মরিব সেইটা তো ভাই পুণ্য হ্যালো মা দেখলু তো মথার সিন্দুরকু কেমিতি জল জল হই শোভা পাউছি দেখলু তোর হাতর সংখ্যাকু কেমিতি ঋণুছি নাই এ ঘরটাকে কফেই দଉଛି তু কোন চাহু তো মথার সিন্দুর লিভি যাও तो हाथरू संका भांगी जाऊ ताले कह तो पई बड़ किए तू ना तो स्वामी ना तू ना तो स्वामी ना तू
এই দেখুଛୁ তো মা তো স্বামীর জীবনটা কেমিতি সুতা খেয়ে ঝুলুছি হাততে বুঝাই কেতে ন বুঝাই কেতে তু তো জিয়ন্তা মুর্ଦାটাକୁ ଧରି ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥା ମୋର ଜଣେ ଦୁନିଆ କାମ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବା ମୁଁ ଯାଉଛି ମଉସା ହ୍ୟାଲୋ ମା ପୁଣି କାହିଁ ପଛରୁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ 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 ମୋର ସେଟା ଦୁନିଆ କାମ ମୁଁ ଯିବି ନା ମୋ ବହୁତ କାମ ଅଛି କହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ କହ କହ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম ଆଲୋ ମୋ ସୁନା ନାକି ଝିଅ କିଏ ଲୋ ଏକା ତର ଗଳିଆ ସଫା ଏଇଟା ତ ସରଜୁ ଏଠି ଧରୁନୁ ନେ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ତ ଟଙ୍କାର ସକାଳେ ଛୁଟିବ ଧରୁନୁ ଘରେ ଏ ମା ତୁ ଏଥର ରେଡି ହେଇଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ଯାଉଛି ଏଠି ସରଜୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଲୋ ମା ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଟିକିଏ ତଳିଆ ରହିଗଲା ହଳିଆ ପୁଣି କି ହଳିଆ ଆଲୋ ମା ଯେମିତି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବାବୁ କ'ଣ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡିଟା କିଲୋ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଲୋ ବାହାଘର ସିନା ମିଛ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସିନା ମିଛ ହେଲେ ତୋର ଦେହଟାକୁ ତ ପୁଣି ଅଭିଆଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନହେଲେ ପରା ସବୁ ଅଳିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ମା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେ ସେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଅ ପୋଛି ଦିଅ ଅଭିଆଡ଼ି ଦେଶରେ ଠିକ ଅଛି ଏ କାମ ତମେ କର ଯୋଉ ହାତରେ ତମେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛ ଯୋଉ ହାତରେ ତମେ ମୋ ସିନ୍ଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛ ସେଇ ହାତରେ ତମେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢି ଦିଅ ତମେ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛେଇ ଦିଅ ତମେ ମତେ ଅଭିଆଡ଼ି ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ ସରସ ତମେ ମତେ ଅଭିଆଡ଼ି ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ ଆରେ ବାପା ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେ ଅଳିଆଟାକୁ ହଟେଇ ଦେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ିଦେବି ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବି ତାକୁ ଅଭିଆଡ଼ି ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି বন্ধুরে বন্ধুরে কাহিনী গঢ়িছু মিছ ঘর কাহিনী গঢ়িছু মিছ ঘর কাহিনী গঢ়িছু মিছ ঘর কাহিনী গঢ়িছু মিছ ঘর সেই মিছ ঘর ভাঙি ଯିବା ତୋର ଆପଣାର ହେଇଯିବେ ପର ସମୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଛାଇଆ ଲୁଅର
नुहे से कुहुड़ी घर नुहे कुहुड़ी घर नुहे से कुहुड़ी घर आज सौरभ भाई आसुछन ए कथा सुनला बेलको ए सीमा जेमते पूरा पूरी पागल ही जाईची हळस संजर पाणीचिया मोरी तांको सहित किछि समय हजि जिबा पई हे मनटा जेमते अस्थिर होई पडुछि पुनेही जनरी तांको सहित किछि समय मीठा मीठा कथा कहबा पई मु जेमते पागल ही पडिछि हाउ ए अलस भंगा देहटा तांको कोलरे खेळिक पे खोजि दबा पई मु जेमती पूरा पूरी अस्थिर होई पडिछि हाउ हाउ ए अभिमन्यु मनटा को बुझेबो को जाई सियासी मते कहिबे आई लव यू सीमा आई लव यू फगुण रे फगुण फगुटी के दे जा मो प्रिया मथारे हब सिंदूर टिपा टिपा चंदन कपाळे तनाइब लागी बल साथे केड़े सुंदर माटियो गोड़ार झियोटी रे सुना झुलनार मुआटी रे तू भाभी तो नथिली के भी हबो निजर ए प्रेम सात जन्मर ए प्रेम सात जन्मर सात जन्मर तो दुनिया मो दुनिया नुआ गोटे दुनिया प्रेम एठी सब दिने लागे नुआ नुआ तो हाथी हाथ छंदी बाट चालू ठीगी जेते दुख आसिले भी सुख बाटुबी मथा छुई तोर कथा देली आजी छाड़ी जीवी नाही एका करी साथी बंची थी जेते दिन मु एका तोरा ए प्रेम सात जन्मर ए प्रेम सात जन्मर सात जन्मर छम्मारे छम्मारे छन छन छम्मा छम्मारे छम्मारे छन छन छम्मा
केबे हब मो कनिया तो बाट चाहिए आसिबु तु साथी फूल पालिंकीरी अनिया सजीवो जीवित साथी रे जन्म जन्म पाइलु तु एका मोर प्रेम सात जन्मर ए प्रेम सात जन्मर ए प्रेम सात जन्मर I love you. I love you. I love you, Soro. I love you. ओ मैडम तामने तमे मो कथा लुचि लुचि सुनथला ना अरे तो आगे गलनी पुणे एते लाज कोन ପାଇଁ तामने तमे सत्तरे मो कथा लुचि लुचि सुनथला हाँ ता छड़ा उपाय कौन छी मैडम अरे तमे जेतेबेले बासर घरे सौरभ भाई छाती रे मुंड रखी गुणु गुणु एई प्रेमर गीत गाउथिब तमर से गीतर श्रोता हेबर सौभाग्य मते तो मिलबन ना सेइत में भाबिली को कथा भाबिलो नै नै तमे को कथा भाबिलो काई तमे कोन किछि जानि न कोन मते आउ शेखर न डाकी शेखर भाई न डाकी शेखर को प्रमोशन दे दियो कारण समस्त जानि गलेनी मैडम कोन कहलो शेखर भाई भाउजो हाँ अरे भाउज डाकिले असुविधा कौन होला कारण तम कथा पूरा समस्ते जानी गलेनी को कथा कहलो नै को कथा को लंडन फेरंता सौरभ सामंतराय आउ ए सीमा सामंतराय मध्यरे चलीथिबा प्रेम मामलार राय कथा भाउज छाड़ ना छाड़ मगन भाउज छाड़ जमा छाड़ना ना रे माँ जमा छाड़ना ए बदमाशर सीमा टपी जाउथिबा मांकड़टाको तू सेमती शासन कर भाई माने हाँ रे माँ ये सर्वेश्वर सामंतराय दुख कष्ट को सही आखिर आंजुलाई आंजुलाई लुह ढाड़ी ये अगणार जो फुल गछ गुड़ाक बंचाई रखी मोर पूरा विश्वास तू सेमानकर जत्र ठीक नबु रे माँ ठीक नबु आउ सेथिपाई मु गोटे निष्पत्ति नैछि निष्पत्ति हाँ की निष्पत्ति भाई मु गोटे निष्पत्ति नैछि सौरभ सागर सीमा को बाहा दे हाँ? ये घरे मु बोहू करी रखी अरे बुझिल भाउज अरे मु को मिछ कहउतली कौन होला मो कथा सत ना हाँ कौन शेखर सुनी जा रे माँ कि लाज मु जानी तू सौरभ को बहुत भल पाऊ और तुम से भल पाइबार घरटाକୁ सरस सुंदर आ मजबूत कर गढ़ी तोलिबाकू मु चाहे रे माँ सेथिपाई मु आज तो हाथ में पिंधाई देवी आम वंशर श्रेष्ठ संतक को कहीं किछ तो भूल करना मो बो साइड रखी तार स्मृति को थम हाथ में पिंधे दे भाई ए घर लक्ष्मी को बरणी करी चंती हो 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 हेला माँ हाँ भाई अरे आज पूरा सौरभ आसबार थिला हाँ भाई हाँ अरे सा 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 स्टेशन रू शीघ्र भाई मु तो पूरा पूरी भूली जाइली मु एबे गली आ आसिली आछु भाई आसु आओ जा शीघ्र भाई आसिलेनी बुझिल भाई तमे कोन देखा जाउछ म एबे तू भी देखा जीवो अरे वाह
अच्छा अरे तू कहीं सप्ताह को सप्ताह चिठी दौनथिलु हाँ कौन पाई दौनथिलु जानिचु मो मन को केते कौन पाप छुंतला तो पाखरे काले पैसा नथिबो से बिलाती बाबू माने तते काले बेखातिरी करूथिबे तते से माने पाठ पढ़ाई दौनथिबे एते केते कथा ओ भाई तमे जहा भाबुचो मोर सेमिति कोनोसी प्रॉब्लम माने बुझलो भाई तमे जेतिकी टंका मते पठैथिलो मु जदी सेठी आउ 2 मास भी रही थांती मोर किछि असुविधा न थांता केवल तमरी पई भाई मु से बिलाती बंधु मानक सहित ताଳରେ ताଳ देई चलीची सेमान संगे एकाठी बसी खाईची खेलीची पढ़ीची एमिति की सेमाने समस्ते बाबुथिले मो घरे ओडिसा रे नुहे बरम तांको लंडन रे अरे अरे तू सत कहूछु सौरभ सत कहूछु से माने तते एते भलो पाउथले ओ भाई तमे रे चुप रहलो हाउ हेला सौरभ भाई कौन कुआडे चली जाउछंती ट्रेन ने आसी आसी ताଙ୍କ देह हातटा हालिया आइ जीवणी तमे चललो सौरभ भाई चललो आगो गाधेई बडी फ्रेश आइ जीव तापरे तिनी भाई मिसी आराम से कथा हबा आसो अरे पुणी कौन ला कथा कौन की भाई अरे कौन होला तते परा कहली जा घर भीतर को खाई पी सारा जहा कहबो मु सब गोटी गोटी कथा तोर सुनिबी जा अरे सौरभ तू से गाड़ी कथा पर्यंत बुझेनु कौन जते ते कहबी अरे रह अरे पाठ पढ़िलु बाबू हेलु अथच से पिलालिया में कथाटा बेचर गलानी हां जा घर भीतर जा मु से ड्राइवर कथा बुझी कौन जते ते कहबी Very fantastic. Beautiful India. Saurav? Saurav? Laura? Where are you? Laura? Why tension? Saurav? ठामे मटे खान मटे बसा जाइए ठीक खान खड़ूसा खाना मटे बनना बनना कड़ी खड़ा पुणवे Stupid. Please silence. Saurav? एमन सब खे मुझे एमची ठाई छोंती खोन ए सौरभ अरे झियोटा के गिरी तते कोन यार छडू कहि जाउची हां भाई तमे मान मते क्षमा कर दो भाई मु तम मान को न जणे ए लोरा को मैरिज करिची ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଫଗୁଟିକେ ଦେଇଯା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଥାରେ ହବ ସିନ୍ଦୁର भाई भाई ए लोरा क्रिश्चियन झियो ले भी ता घर ए इंडिया रे भाई आ मु ताको ओडिया भाषा संपूर्ण सिखाई देची सेति भाई भाबुची हम घर चलैबार तार किछि भी असुविधा होबनी लोरा ए होउची मोर सानो भाई माने मो गेला भाई शेखर आ ए होउछंती मोर बड़ भाई आई मीन माय एल्डर ब्रदर संपर्क रे तुमरो देढ सुर What? दाड़ा सुड़ो Really Saurav tomorrow Oda language very bad Okay Hello दाड़ा सुड़ो छैठ हो कहूचे भाई अरे सौरभ अरे तू ए कोन कलु रे सौरभ अरे कोन कलु अरे एडा बड़ निष्पत्ति नबा आगरु तो भाई को टिके पचारि पारिलु अरे रखई नपी भको उपास रे जे रही तते लंडन पठैतला ताको तू एमती भाबरे पर करि देलु रे भाई मो कथा टिके सुनो भाई मते टिके बुझीबा को चेष्टा करो कौन तमे बुझाइब और ओ तमे 12 लो पास कर जाइछ ना सेति भाबुछ
भाई तुम कथा किछि बुझी पारु नांती शेखर आखिरे कला चश्मा पादरे जोता टाई कोट पिंधि बिलाती बाबू साजिछ ना सहित में भाबुछ ये माटीर मनुष्य मानकर दाम किछि नाही ए शेखर अरे तू कह वर्तमान मु कौन करिवी अरे कौन कहि मु सीमा को बुझाइबी आ को सांत्वना दे ता आखिर बोलुह पछी देबी रे भाई आ केमिति कहिबी ता पे मु जो घरटा गढितिली सेठा घर नुहे रे सेठा गोटिए कुड़ी घर भाई तामाने सीमा तुमको बाहाई ए घरर कुल लक्ष्मी साची थांता चौरामूले संजय दलदाजी ये सामतराय वंशर मंगल कामना करी थांता गुरुवार माणवसारे माण पड़ी से मो बड़ भाई स्वप्न को साकार करता तमें कौन कल भाई तमें कौन कल जो सीमा न खाई न पी तमें परीक्षा केमती भल मार्क रखी पास करिबो नीति शिवଙ୍କ ମତରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢଉଥିଲା ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବଉଳ କୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଯିଏ ତମରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାର ଆଖିର ପାଣିକୁ ଆଖିରେ ମାରୁଥିଲା ତମେ ସେ ସୀମାକୁ ଆଜି ଠିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛ ସୌରଭ ଭାଇ ଠିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୌରଭ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କର ନା କେବଳ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ अरे शेखर तू भूली जाउछु मु लोरा को मैरिज कर सारी लोरा वर्तमान मो स्त्री Saurabh, I सब का फसलेसी. What is matter? डोंट वरी तमे आदम व्यस्त हो एवरीथिंग इज ओके लेट्स कम Okay. तुमको एबे कहबाकू पड़िबो सीमा वर्तमान कौन करिबो कागु नहीं से ता जीवन बिताइब से कथा मु कहि पारिबिनी मोर मतामत न नै जे एते बाट आगे जाय छंती तांकू कह से सीमा को मैरिज सौरभ भाई You nonsense. Tamara ete bada sahat. Thame mara Saurabh. I mean mara husband da upro ko hato gaisa. You nonsense. Oh. रिलैक्स लेट्स गो Okay. ଏ ମୁଦିରେ ନେଇ ଲୋରା ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନାଇଁ सीमा ନାଇଁ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଫଗୁଟିକେ ଦେଇଯା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଥାରେ ହବ ସିନ୍ଦୁର ଭାଇ ମୋର ବା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ସାଜି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗ ବସେଇବି ଶିବା ଭାଇ ପାଦର ଜୋତା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ହେଇପାରିବ ପିତଳକୁ ଯେତେ ମାଜିଲେ ସେ କ'ଣ ସୁନା ପରି ଚକଚକ କରିପାରିବ ଶିବା ବଣ ତୁଳସୀ କ'ଣ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା ପାଇପାରିବ ଶିବା ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ହେ ନିଅ ସୌରଭ ଭାଇ ହେ ମୁଦିରା ନେଇ ତମେ ଲୋରା ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଆରେ ନିଅ ଏ ପ୍ରେମ ସାତ ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରେମ ସାତ ଜନ୍ମର ଆଉ ଛିଡ଼ାଇ ରହିଲ କାହିଁ ଭାଇ ନିଅ ଏ ଘରର ସନ୍ତକକୁ ମୋ ଲୋରା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଏ ଘରର କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ନାଇଁ ସୌରଭ ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ ସୌରଭ ମୁଁ ପାରିବିନି
ପରେ ଯାହାକୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ ଭାବି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବି ରେ? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି? ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ, ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ ସୌରଭ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପାରୁଛୁ ଯଦି ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଲୋରାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଲୋରା come on, darling. ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ କହିଦଉଛି, ଲୋରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଘରର କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଏ ଘରେ ମୋ ଲୋରାର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋରାର ହାତ ଧରି ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବି। ଏ କଥା ଯେମିତି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମନେ ରୁହେ। I am very tired. On va causer. Okay, Please come, darling. let's go. घरन हे से कुहुड़ी घर घरन हे से कुहुड़ी घर शाबाश शाबाश रे सर्वेश्वर सामंत राय, शाबाश। तो भाई मानक प्रति थिबा स्नेह ममतार प्रतिदान तते आज गोटी गोटी करी मिली जाइछे। तू हस, अरे मन खोली हस, और छाती फटे चित्कार करी कह, अरे देखी जाओ वो भाई सौरभ सामंत राय केमिति बारिस्टर होइछि, गोटिए बिलाती बाबू हेई जाइछि। भाई भाई नुह कह गोटे ठक, गोटे प्रवंचक, नहीं भाई नहीं, गोटे विद्यावान। नहीं भाई नहीं, नहीं तम शेखर बंचिला पर्यंत से केबे तम मुंड को समाज आगे छोट होगा दबनी, केबे नुहे भाई, केबे नुहे। तारे तू पारिबो? कौन भाई? तू पारिबो? कौन भाई? सीमा मथारे सिंदूर देई ए घरर कुललक्ष्मी भावे ग्रहण करि पारिबो? ना मु पारिबिनी भाई, मु पारिबिनी। जाक मु मन प्राण दे आज पर्यंत भाउज बोली भाबी आछि, ताकू पुणी मु नाही भाई नाही, मु पारिबिनी भाई, मु पारिबिनी, मु पारिबिनी, मु पारिबिनी। ए शेखर ना भाई नाही, मु तते हाथ नाही भाई, रे नाही भाई नाही। मु सीमा को तू ग्रहण कर, अरे मु तो गोड़ तळे बंधुरे बंधुरे कहीं गढ़ी बिछ घर कहीं गढ़ी बिछ घर से बिछ घर भांगी जीवा तोरा अपना लोक ही जीवे पारा समय खेलुची खेला छायल आरा घर नुहे से कुहुड़ी घर घर नुहे से
ତମ କଥାରେ ରାଜି ଭାଇ ମୁଁ ତମ କଥା